ubwenge. Katika yote mimi nilimuuliza Mungu. Muri ayo yose nabajije Imana. Kwa maana alisema ombeni mtapewa. Kwa ko yavuze ngo nimusabe muzahabwa. Nasema kwa nini jambo ndogo kama hili linasumbua wataalamu? Ndabaza Imana tukubera ikijambo rito cyane kandi rigufi nk'iri n'abanyabwenge b'abahanga bakomeye nibarusha bikabatesha umutwe. Biblia na vitabu yake 66 Biblia n'ibitabo byanditswemo 66 inasema wazi, yashize ibintu byose ahagaragaraho umwe wese abyibonera. Katika manabii waliotabiri awali biciye ku bahanuzi cyangwa abavugishwa bagiye bayishura ibintu by'ibanura ibintu byinshi, walitabiri kwa ajili ya huyo atakayezaliwa. Baravuga kuri uwo azavuka, ya kwamba ni mfalme juu ya falme zote, yuko ari umwami w'abami bose. Tena anatambulikana kwa nafsi tatu. Anatambulikana kwa nafsi tatu. Kandi amenyekana mu nzira zitatu. Umuntu, Mungu, Imana, pia mfalme n'umwami. Hii yatosha. Hiyo inatosha. Ibyo oye birahagije kusema we mtu ambaye unaufahamu, kugira ngo wewe uciye ubwenge ujue kile kitu, umenye kandi sobanukirwe ibyo bintu. Kwa maana maandiko yanasema wazi ni Mungu 100%. Kubera ko ijambo ry'Imana ryatwemeza neza cyane 100% yuko ari Imana. Tena inasema ni mtu 100%. Na liravuga ko yabyawe ari umwana w'umuntu 100% nanone. Tena ni mfalme 100%. Kandi ko ari umwami 100%. Hapa tuko na tafakari kwa kuzaliwa. Ngaha turiko turagerageza gusobanura neza kubijanye no kuvuka kwiwe. Uko binadamu unajua jinsi mtu anazaliwa, kama mimba inachukua kiasi apata gani. Uri umwana w'umuntu urasobanukirwa ingene umwana avuka, ni umuntu atwayinda ngo yimara igihe kingana gutameza ngaye kugira ivuke. Biblia inashuhudia kwamba siku hiyo ilifichwa. Biblia iratubwira neza yuko uwo munsi warahishijwe. Navuga wagize ikinyegezwa ni wamenyekanye, lakini kwa akili Mungu aliyotupatia, ariko ku bumenyi Imana yaduhaye, haifichwe. Kontere iko wazi, haifichwe, iko wazi. Ntabwo rihishijwe, ryashizwe ahagaragara kugira umwe wese arimenya. Unapojua kwamba mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa kwa Maria na kumwambia atachukua mimba, ukamenya yuko mkwezi mu malaika Gabrieli yatumweho akagenda akamubwira umwari Maria ingene azasaminda. Tuanze kuhesabu mimba. Tunajua mimba binadamu inamaliza miezi 9. Turabizi yuko inda imara amezi 9. Tuhesabu, duharure. Mwezi wa 6, mu kwezi kwa gatandatu yabimubaririye. Mwezi wa 7, tuvuga ukwezi kw'indwi. Mwezi wa 8, tuvuga ukwezi k'umunani. Mwezi wa 9, tuvuge ukwezi kw'icenda. Mwezi wa 10, tuvuge ukwezi kw'icumi. Mwezi wa 11, tuvuge ukwezi kw'icumi na kumwe. Mwezi wa 12, tuvuge ukwezi kw'icumi n'abiri. Mwezi wa 4, tuvuge ukwezi kwa mbere. Mwezi wa 3, n'ukwezi kwa gatatu. Sasa sisi kwa ufahamu tutasema alizaliwa mwezi wa ngapi? Dukoresheje ubwenge bwacu twavuga ngo yavutse ngo mu kwezi kwa kangahe? Mwezi wa 3. Ukwezi kwa gatatu. Inatosha, birahagije. Sasa kwa nini watu wa akili wanajisumbua, wanaleta maneno kadhaa kwa kusumbua na kuchafua akili za wanadamu? None kubera iki abo banyabwenge batuvangira bakaducanganya bakatuzanira ibintu byinshi ku bintu tuzi kuri kwabyo? Kwa maana imejulikana siku ya mimba yake kuingia, imejulikana na siku yake ya mwezi
wa kuzaliwa. Kubera yuko tuzi igihe yasamiye inda, twabyumvise mu ijambo ko ari ukwezi kwa gatandatu, twagomba no kumenya kubera tuzi igihe amezi ndimara, tuzi n'igihe iyo ndigomba kuvukira. Hiyo tarehe 25 ya mwezi wa 12, izo tariki 25 cyangwa 25 z'ukwezi kwa 12 ilikuwa na mambo mengi ya kimungu. Ilikuwa na mambo mengi ya miungu kuabudiwa. Iyo dabayemwo ibintu byinshi cyane rwose bivanye n'ibintu byinshi tutamenya. Yarimo ibintu byinshi uyokurana ibigirwamana byinshi muwo munsi wa 25. Mulikuwa siku mingi sana ya kuabudu ile miungu. Harimwo ibintu byinshi bijanye no gusenga ibyo bindi no kwimakaza ibyo bindi bintu byinshi by'ibigirwamana. Hata ukisoma katika hizo vitabu, hata na wengine ambao walikuwa watawala wakubwa, hata walizaliwa kwa siku nyingine, walikuwa wakichagua, waliona watu wengi wanapenda kuelekea hiyo siku, wanabadilisha na kusema na mimi nitakuwa nafanya siku yangu ya kuzaliwa hiyo tarehe 25. N'abandi bose baba babyawe n'ibindi mu bindi bihe mu kuyandi matarike, n'abandi bose biyumviriye gusa gushaka nanje uwo munsi zote nawukoresha nawugire nk'umunsi wanje, nanje nizihize ukuvuka kwanje kuri uwo munsi. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Watu wangu wanapotea kwa ajili ya kutokujua. Abantu benshi cyane barayoba, barazimira kubera kutamenya. Lakini Mungu atabaki Mungu. Ariko Imana izoguma ari Imana. Akili zake zichunguziki. Imana ubwenge bwayo ntabwo bwigera bujegajegaho na gato. Teknolojia yako juu sana, inashinda zote tafauti za ulimwengu. Ubwenge bwiwe n'ubuhanga bwiwe busumba ubundi buhanga bwose wumva buvugwa ngaha muri ino si. Kidogo hivi kana zungusha akili za wataalamu. Akantu gatoyi kangana ubusa butaye kagahungabanya abantu b'ibihanganga, abantu b'abahanga bazi ubwenge cyane bagatuma utwo kubera akantu gatoyi. Kwa Krismasi iliyopita niliwaeleza kuhusu hizo alama ya mambo fulani ambazo watu wanaweka. Ku munsi wa Noeli washize nagaragaje gusangira namwe ibijanye nuko kwemera gutandukanye, abantu benshi batandukanye ngene bagenda babisobanura. Hizo alama mbalimbali ambazo watu wanapamba, ibyo bimenyetso bitandukanye abantu bagenda bavuga, nilijaribu kuwafasilia, nagerageje kubasobanurira maana yake, nico n'ubusobanuro bwabyo ico bisobanura icyo. Kuna kwa muti ambao unajaa nyota za kumetameta, muti ambao watu wanaweka nyota vitu vya kunganga kwenye muti. Hari igiti icyo giti cyo bareba kuna kugikoresha mu minsi ya Christmas, ngo ukagura igiti ugashyiramo tunyegereye. Naravuze igiti bakunda gukoresha ku munsi wa Noeli, rimwe bashiraho bariko barapamba ngo bariko baritegurira Christmas, bagashiramo utuntu usanga duciribatsi ukuntu gutyaye. Niliwaeleza kwa ajili ya hii nyingine alama ya nyota. Ndabasobanurira nanone n'ibijanye n'inyenyeri. Unajua maana ya hivi vitu yote, murasobanukirwa neza n'ababwiye ubusobanuro bw'ibyo bintu byose. Nilionesha alama nyingine ambayo wanapenda wanaonesha kitu kimefungwa kama vile zawadi. Ndabasobanurira aberekana bijya bifunze n'impano, impano abantu bahana. Niliwaonesha alama zote 5, nisikawie huko. Sininde muri ibyo cyane, ariko nagerageje kubaho ubusobanuro bwa kimwe cyose. Na conclusion yake niliwaambia, no mu kurangiza, mu kubabwira muri make icyo byerekeranye ngo ni igiki. Niliwaambia nikikimbilia kwa lile somo ambalo linasema avango nimyirukira kuri kijya cyandiko nababwiye,
ile ambalo Yesu alimwambiaka huyo mwanamke wa Samaria, ryari ndi Yesu yababwira ku bijanye n'uriya mugore w'umusamariya, lile ambalo alimwambia, rimwe arababwira, alimwambia wewe yababariye, akamwambia siku inakuja, amubwira ati munsi ugiye gushika ambao waabuduo wataabudu katika roho na kweli, aho bazosenga mukuri no mu mpwemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Tuko pamoja, turi kumwe, baba, tuko pamoja. Haleluya! Mwambie kwa mgeni wangu itabu na haribu chike, isikupite neno. Umwambie mwenzako eti neno hili isipite pembeni ya masikio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Biblia inatueleza watu wazi. Biblia inatwereka, inatugaragariza ikintu cyose. Ulimwengu wa sasa umevamiwa sana. Ulimwengu wa sasa umevamiwa sana. Ya isi yuno munsi yarinjiriwe cyane, yaravangiwe birenze. Msitazame na hao wanaosimama mbele yenu wanaojitiatia makoti, mkasema labda wale ndio wanatuongoza kwa kweli. Muzaze mureba abo baba bambaye amakostime ngo mushukike ngo nibo ngo bariko baratuganisha mu nzira y'ukuri. Yesu hakusema muniamini muamini na mapasta. Alisema yeye mwenyewe kwa kiasi, niaminini, muniamini, muamini Mungu, muniamini na mimi. Yeye Yesu aravuga ngo wewe nyine ugiwe Yesu, ngo munyemere mwongere mwemere n'Imana. Nyumbani mwa Baba muna makao mengi, ariko ureke mwiki gihe mu masengero, abandi bakavuga na masengero, abandi bakavuga na matorero, abandi bakavuga sinzi ni matatu bali lakini kuna upotevu ambayo wale ambao wanajibarika himaveto wanasimama mbele wamepotosha watu. Ya bamwe baravuga ngo na amashengero, abandi baravuga ngo na amakanisa, abandi baravuga ngo na amatorero, abandi baravuga ngo na amachechi, baravuga ibintu byinshi cyane. Abantu bambaye amakostime mwemera barayobya abantu birenze ukwemera cyane. Wanafanyisha mambo ambayo hayaikuwe katika nabii mkubwa na Biblia, wanayafanya katika hizo madhehebu zao. Bararengana ubuhanuzi buva muri Bibiliya, ariwe muhanuzi w'abandi bahanuzi bose, ariko ugasanga bariko baracanganya abantu, bariko barayobya abantu bizanira kuvangamo mu bindi byabo. Tuwe macho, tube maso, tuangalie siku ambazo tunazoziishi, turebe ibihe tubayemwo ibyari byo, na tusijisumbue kwa kitu chochote. Nitwihangayikishe ku kintu icyo cyo cyose, nitwirushe. Sikiliza ile ambayo nabii umejaliwa kama ninaongea mbele yako, yasikilize, wumvirize. Abenshi banagira ubuntu bwo guhagarara imbere zawe, ubyumvirize ibyo mvuga, baadaye chunguza nabii mkubwa Biblia, hanyuma inyuma y'ibyo ndavuga uheze urebe ibyanditswe muri iki gitabo kirimo mu buhanuzi burengeye ubundi buhanuzi bwose. Katika wiki yote mzima unalamkia kwenda kwenye kampani, unarudia, unapigia watoto, unaangalia kila kitu, lakini pata na muda ya kukaa na huyu nabii mkubwa, usome, Roho atakufunulia na atakupatia kuelewa. Mu cyumweru mu mirimo myinshi ubufise, mu dukorwa twinshi ubufise two gukora mu nzu, gutekera abana, gukora isuku n'ibindi byose, ariko wongere usufata akanya ko kureba muri ubu buhanuzi bukuru, urebe ngo Imana iratubwira iki. Sitakwambia ama kukuagiza niseme ukwenda soma kitabu fulani. Sindakubwira ngo uzoze wugurura mu gitabo iki niki habari usoma. Unaweza kuchukua Biblia kwa imani. Unachukua Biblia kwa imani, uratora Biblia mu kwizera kwawe. Unasema Baba,
uvuge ngo data, mimi ni mwenye dhambi Baba, mimi ni mwenye dhambi Baba, jewe ndi umunyabyaha, nahitaji unirehemu. Ndasaba ubwenge buvuye iwawe, nahitaji unisamehe, ndasaba imbabazi umbabarire, baadaye sema nami, hanyuma uheze uyage nanje cyane uvugane nanje. Amen. Amen. Ukishasema hiyo unafungua Biblia, umaze kuvuga ibyo uheze wugurure Biblia. Hiyo ndio inakuwa tabia zangu, hiyo ndio inakuwa tabia yangu. Jewe ako niko kamenyero kanje nuko mbaho. Kama ni kunihamakia, wakati nitafungula tu hivi tani enda so nasikia baridi napita mwili, nimepotoka mbele za Bwana, nitaangukia tu kama kwa ile neno ya kunihamakia. Mungu hawezi kuogopa. Nimba Imana arukuncaha maze gukora iryo sengesho, aho nuguruye hose ijambo shikijeho amaso, sanga ari ijambo ritaha igendo ryose nshikiyeko. Ngajisimama hapo tu kujifariji, nakosa nisome ama niache, nasikia linaniumiza. Ndihagarara ko gusa nabure nibaze ngo bandani ndarisome cyane ndandeke, mugabo iryo yamaze kunja, yamaze kungubitisha mu wangu. Unajua sisi binadamu tunapendaka tufikie pale pasi ya baraka, umebarikiwa. Abana b'abantu murazi ko tumenyereye gusa kumva bwa butumwa cyane bya bisoma bitubwira ngo ngo imigisha uraheza giyo ngo imigisha ngo myinshi cyane kuri wewe. Lakini katika wakati ya kuhamakiwa unasikia inakuuma, inakuumiza. Ariko iyo ugeze ahantu ijambo ry'Imana rigukubita mu ruhanga cyangwa rigutaha, wumva ari umururazi, wumva ububabare. Tunamaliza, turarangije. Kitu kikubwa ambacho Mungu amependa kutufunza siku ya leo, ikintu nyamukuru Imana yagombye yuko jewe nawe tumenya kuguno munsi, tujue Mungu, tuwe na ufahamu, tumenye Imana kandi tuyisabe kumenya ubwenge duhaye, gukoresha ubwenge duhaye, kuba abanyabwenge duhawe n'Imana. Akili ni nzuri, ubwenge ni bwiza, lakini tena ni zaidi, kwa maana haikuwa ya mtu mmoja, iligawiwa kwa kila mtu. Kandi ntabwo ari ikintu cyahawe umuntu umwe wese, hari ukuntu Imana yamuhaye ubwenge. Na ndio maana usiwafuate walimu wengi, usije ukapoteze roho yako. Na niyo mpamvu ubwira ngo ntukurikire abigisha benshi, ntuzahave uyoba. Nilikuwa nakipendea hata dini yetu ya Katoliki, ndio kwenye nilizaliwa. Jewe nahora nikundira ibyo muri Katolika kuko jewe niho navukiye. Padiri alikuwa anasimama hapa, Padiri yahora hagarara anasema Bwana awe nanyi, akavuga ngo Imana ihorane namwe. Na nyinyi mnasema awe pia nawe, natwe tukavuga ngo yongere ihorane nawe. Anasema neno la Mungu, aravuga ngo ijambo ry'Imana, anasoma, agasoma ijambo ry'Imana, akarisoma, anamaliza anasema hilo ndilo neno la Bwana. Yarangiza akavuga ngo ibyo ngo niko gushaka kw'Imana. Nani mnafanya hivi? Nasema utukuzwe Kristo. Nanjye ndavuga ngo usingizwe Yesu. Hapa unamaanisha niwe katika akili zangu, aha ayesha kuvuga ngo bibe mu bwenge bwanje, litoke kinywani mwangu, live mu kanwa kanje, uliweke moyoni mwangu, na ulishire mu mutima wawe. Walikuwa nafanya mambo nilikuwa nayafuatilia, nilikuwa mtoto mdogo, bakora ibintu narabakurikirana, nari umwana muto cyane, lakini ya maana, ariko icy'ingenzi ilikuwa maneno ya maana, ijambo ry'akamaro cyane gusumba ayandi. Kwa maana hapo
hakuanza kueleza. Yesu akatoka Galilaya akaenda Kapernaumu akaenda Nazareti. Jinsi unakutana wapasa kabisa, wako na ruka, wako na walishasoma neno la Mungu, waliachata pale, ungelisikia barikiwa na ungeleelewa. Lakini wakati wanaeleza ndio vile ikakuwa unakutana kwenye alisoma, unakosa usimamie ngambo gani. Ibyo ryari byo akamaro muri jewe, ariko kubera kwa kundi kuva muri ibi no kuja muri biriya bagasobanura biriya bagasubiza ibiki bikasubira muri biriya na biriya, bakavuga ngo fati kinde kikimpagarare henje embekelele. Na hapo ndipo pamepotosha ulimwengu. Aho oye niho haruhijisi cyane. Na ndio hapo watu wametafuta hata biashara ndani ya makanisa, anatafuta maisha ndani ya kanisa. Aho oye ni naho abantu usanga baje mu matora aho kuja mu by'Imana ko kukitorero, ugasanga abantu babigereyeho gusa bariko bararondera imibereho, bagakoresha umwe wese uburyo yabaho uko yifuza kubaho. Zidi katika nchi zetu za Afrika huko, cyane cyane ibyo bihugu by'iyo iwanyu muri Afrika, mtu anasoma anapata masters, anapata degree, ukumva umuntu yarize aronka impamyabushobozi cyangwa diplome yo mu rwego rwo hejuru cyane. Kama katika familia yake hakuna yule ambaye anajiweza kidogo, ambaye anaweza kutafuta kazi kwa ajili yake, anakosa kazi, amemaliza hiyo yote, baada ya anaenda kuikala, akijaliwa anapata bodaboda, anaanza kufanya bodaboda kwa barabara. Ugasanga kubona kazi nayo mashuri yose yize biragoranye, bikazorangira agiye kurondera twa dupikipiki cyangwa twa tuduga dutoto bakoresha mu barabara kugira ngo ashakishe imibereho y'ingene baramuka kabiri. Akiona hii haiwezekani, anasema nitafute suti nzuri nivae, nitafute na kabiblia kanzuri, nianze sema Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Yabona ibyo byananiranye, akagenda akarondera ikositime nziza, ikoti n'ipantaro byiza, agarondera nyiribiriya ifunitse neza, agana vango Yesu aragukunda, Yesu aragukunda, Yesu aragukunda. Tena watu hawa ndio wanapitia kwa wale ambao Mungu amewateua kama vile watumishi wake. Kandi abo ngabo baca kuri barya babonekana yuko mengo n'abantu koko barimo umuhamagaro wo gukorera Imana. Katika watumishi, katika mwito kuna aina mbili. No, mu muhamagaro w'abakozi b'Imana harimo imice ibiri. Kuna yule ambaye anafunuliwa kama vile Yusufu alifunuliwa kwamba asimwache Mariamu kwa siri. Mungu anamtokea anasema, uanzishe huduma kwa kukusanya roho za wateule wangu. Harimo mw'abandi usanga bamera nka Yosefu, akagerageza uko ashoboye kose kugira ngo abana n'abantu kandi atabacivuto cyangwa atababaza. Noneho hawe Imana ikabakoresha mu kugira ngo begeranye ubwoko bwayo kandi bongere babwigishe. Harabaye hakababa kuna watu Imana yaratoranyije akaza imbere ye wenyine, Imana yonyine ikamwishyurira ikavuga ngo ndagutoranyije kandi uzahagararira abantu banje, uzabayobora mu ijambo ry'Imana. Hari n'abandi wameze ngaje na kuna wengine ambaye wako saa sisi wanasamie Imani kama magara. Mungu ameniita nzaikorere no kwihamiriza, ni mutumikie na nimushuhudie, ariko nako yamamaga ngo nzahagararira abantu, ngo mbe umuyobozi wabo bantu. Lakini mimi sikuteuliwa, lakini nitajipika mwenyewe na niwe kiongozi na nisimamie hiyo kundi ya hao watu mahali hapo. Ariko muri nsewe hari benshi amaze kureba ubuzima bukoranye, akihinduriza wenyine ku giti cye, akaba mu muhamagaro we, akayinjiza nguko ninjiye hano ngazi nyuma y'umushumba, mfite igitekerezo cyo kugira nanjye igihe barampamaza abaho nanjye ngabwiriza abantu bakanyunda, nanjye nkaba ndatemberera abantu nkababwira, gatangira kumukritika, hanyuma bakatemera ngaza bakuraho nanjye ngajambishinga ibyaha. Na kuna wengine ambaye atatoka katika wito wake wala ajite mwenyewe na ataingia kanisani,
aende ajifiche nyuma ya mtumishi wa Mungu, alafu waanze kwanza maneno ya kuchafua mtumishi huku na huko, hivi na hivi na hivi, ila waone wale wenyewe watasikia yale maono na zile mbinu zake, awafuate na yeye aende afungue na kanisa lake huko. Na ndio maana tumeona madhehebu yamekuwa mengi, yote si kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mengi ni kwa ajili ya kupotosha kondoo za Bwana. N'ibindi rero muzabibona amatorero menshi aha na hariya, atari hariya kugira ngo aheshe icubahiro izina ry'Imana, ariko bari hariya kugira ngo bayobye abandi. Maneno ni mengi, amagambo ni menshi, lakini neno Bwana ambalo anataka kusema na wewe, ariko ijambo Imana ishaka ngo ikugezeho wewe, Bwana ufahamu wako wenye Mungu alikupatia pana elimu za mashule, ugire ubwenge, apana bwa bwenge mwarimu yigisha mu ishure, bwa bumenyi mwarimu, apana bwa bumenyi mwarimu atanga mu ishure, bali ile ambayo Mungu amekupatia mwenyewe ukisoma Biblia. Ariko ubwenge uhawe n'Imana igihe uba uriko urasoma ijambo ry'Imana. Hii itakupatia kusimama imara, iyo izogufasha guhagarara neza mu ijambo ry'Imana, itakupatia kujua kuishi na watu, izogufasha kumenya uko ubana n'abantu, itakupatia kuongoza familia yako, izogufasha kumenya uko uyobora urugo rwawe, itakupatia vile vile kutayarisha kesho ya watoto wako, yongere igufashe kumenya uko urera abana bawe, uko ubategura kunejo hazaza. Lakini ukipata mafundisho ya hawa wa makoti, ariko niwishinga ubwenge bwabo banyamakoti, bwabo banyamakostime, ndio wale unaona wanatangazia watu mafundisho ya muda mrefu, wakiwafungia kwenye makanisa, wanawacha kwenda fanya kazi zao. Ni nabo babo rero uzosanga bayobya abantu, ugasanga babateguriye ibintu kunukunuku, ugasanga bana babujije no kuja gukora imirimo yabo bakagombye kuja gukora. Anajua maisha na mazingira ambao wanaishi, maisha ni kutafuta watoto watalala namna gani, watakula namna gani. Anatia semina ya wiki mzima, watu wasifanye kazi, iko na washirika ndani ya kanisa, tena kuna walomba sadaka. Ugasanga yegeranije abantu, yababujije kuja mu mirimo yabo, ngo yateguye inyigisho kunukunuku, ngo ariko arabigisha na biriya akabegeranya, inyuma y'ibyo ngo nimuzana rero amatungo. Ijapokuwa Biblia inasema asiyefanya kazi na asile, kandi na Biblia muzi kutwigisha ngo udakora ntakarye. Amerika iko na Mungu, Marekani iko na Mungu. Marekani hapa kuna Mungu, hano muri Amerika hari Imana. Tena ukitaka hapa kwenda mbingu utaenda. Aha nuzashaka gukorera ijuru muje mu ijuru, ye uzarikorera kandi uzagenda. Na ukitaka kwenda motoni, njia yote iko wazi hapo. Nunazagomba gukorera umuriro cyangwa igihonomu, yewe na bibyo byose hano birashoboka. Kwa maana wanapata Biblia, kubera ko barakurikira ijambo ry'Imana ryo muri Biblia. Ndio maana unaona tunachelewa ndani ya kanisa, lakini hatuchelewa ku kampani. Ninazo mpamvu muona twinjira mu matorero twacerewe, mugabo ntidushobora gucererwa iyo turiko turagenda muri kampani gukorera amafaranga. Na hiyo ni neno la Mungu, na ile nayo ni neno la Mungu. Hiyo ni neno la Mungu. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Kwani tunajua kwamba kampani manager hana rehema, lakini tunajua Mungu ni wa rehema. Tunabizi yuko ikampani atamuwe igirira umuntu n'umwe, ariko tuzi ko Imana ari mwe mu bitubabanira buri kandi. Ndio maana tunachelewa ndani ya kanisa, lakini hatuchelewi kwa kampani. Nizo mpamvu ducererwa mu kanisa tukaza twatinze, ariko muri kampani tukagera tukashikayo ku mwanya. Na Mungu anaendelea kutubariki, kandi Imana igakomeza ikaduhezagiye. Na ingine ambayo iko mahali hapa, hari n'abandi bari ngaha hapa Marekani, jambo lingine liko hapa ngaha muri iki gihugu, ikindi kintu kihari, kuna hizo masoko ambazo tunazitazama na vitu mbalimbali. Hari ayo maduka tubona arimo ibicuruzwa bitandukanye, barayaacha wazi, barayasiga uko nguka tugaye. Unakamata kitabu chako
unaenda unajichagulia unataka. Ukabona ibintu kuri ukagenda ukihitiramo mwo ico wumva kigushimishije. Ukataka hata kujaza gari tena utoke na umelipa vitu mbili tatoka. Nubwo uri bugomba kuvaho imodokari yawe uyujuje wayipakiye yuzuye yewe urayuzuza wigiye. Na utapita vizuri sana. Kandi ugende wewe umeze neza cyane. Neno la Mungu chaguo ni lako, ile ni neno la Mungu chaguo ni kwako, kama unataka jehanamu ama unataka mbinguni. Ariko muri ijambo ry'Imana uguhitamo no kwawo, guhitamo kuja mu muriro canke kuzaja mu ijuru. Kwani nilikuwa nakuwa siku moja na nilikuwa turuka kuoma, tunafanya control, tunafanya kamitingi, wanasema leo tutajaribu kucheki magari zinatoka ndani ya soko. Twari tugira ngo umunsi umwe ndi gukora muri Walmart, tukavuga ngo uyu munsi turakontrola amagare abantu abakastoma bavuye mu isoko. Uwo munsi bagatora abantu bangahe barahagarara ku muryango. Nijoro kubera na shift danje na nijoro kubera umugore wanjye akora ku manywa nanjye ngakora nijoro. Ariko tugafata magari arenze 50 yuzuye ibintu umuntu yapakije mwigari afite facture y'utuntu tubiri gusa ariko gari tuzi. Wakati nilikuwa ngada tumika Walmart tulikuwa tukishuhudia mengi na kulikuwa makontrali yokuwa akifanyika ya kuchunguza na kujua idadi ya watu ambaye wameingia katika duka hilo, na tukiwa mlangoni tuko tunachunguza wenye kutoka na kuingia, ulikuwa wengine wanatoka na zile makati wana bure kwa magari kwa kupakiza hapo vitu kinunua. Unamuona mwingine unapita kwenye mlango kagari kake kanajaa vitu mpaka hapa. Enda uchunguze, utakuta ile orodha vile vitu vyote ambavyo viko ndani ya kagari kale, vitu viwili kufaktiri amelipia tu vitu viwili, vingine vyote maana yake ameiba. Kani byinshi kuri Amerika kurebako kumbe ijuru ry'Amerika no guhitamo k'umuntu ushatse kwigira igonomo kwireba wenyine, ushaka kwigira mu ijuru kuri bishaka kubera ko twafataga ayo magare kandi basizeho byari ngo zijyane kamera zirabamera zirabareba ngashiba iminsi yose hasigaye kweli tutakoze ibintu nk'ibi haba hatambutse ibintu bingana gute. Twadukoraga hamwe n'uyu mukozi w'Imana bagashyira amagare kandi ikiza cy'abantu ntabwo baramwishyuza, ntabwo baravuga ngo niba iwacu muri Afurika aho ufatira mu hejuru ukagenda ukandagira hasi, ariko bagafata ibintu byabo bakavuga ngo agasohoka gutya nziba uvuga ngo Amerika ifite Imana ko hano hari Imana. Ibyo bintu turarangiza ariko ndabatungiye muramabaga mukagira Imana mureke turangiriza aho ijambo rikuru. Neno kubwa ni kwamba katika nchi hii, neno kubwa ni kwamba usafiri ile masafiri. Neno kubwa ni kwamba ijambo shaka yuko mukura muri ibi byose mwabyumvise nitubisubiramo, ariko ijambo nyamukuru shaka mukura muri ibi byose maze kuvuga ni iri: usijisumbue kwa ajili ya neno Christmas. Ntugatakaze igihe ku ijambo ryiswe Noheli. Na watu wa Mungu wanapotea kwa ajili ya kutokuwa na ufahamu, lakini ujifunze kwa Mungu na katika neno la Mungu. Usijifunze kwa watu. Abantu benshi barayobye kubera ukutamenya. Ugerageze ntushake kumenya ibintu ukuye ku bana b'abantu, ariko ukure mu ijambo ry'Imana kuko mwise hari menshi. Na ndio maana watu wanahangaika hata katika makanisa, kwa maana wanaamini watu hawaamini Mungu. Ninazo mpamvu abantu hano birirwa bahangayika cyane mu matorero kubera abantu ntibizera Imana, ahubwo bizera abana b'abantu. Ukishangalia mtu unasema mama Caritas ile anapaka na shikamataka hivi sitaongeza kuombea kwa ile kanisa, acha nenda tafuta pasi nyingine. Kumva umuntu ati jewe hariya kubera uriya mudamu cyangwa uriya papa cyangwa uriya muntu kuriya na kuri oya pe ririya kanisa sizosubira kurihonyeza mu kirenge cyanje. Pale unakuwa uko na umiza ule mwenye unaogopa ama unaumiza ule mwenye alikuitaka. Sasa aho ubukomesheje urya wabonyeho bijya bintu cyane ubukoresheje Imana, ubukomesheje Imana
cyangwa wihimuye ku Mana yaguhamagaye cyangwa yakuremye. Ndio maana utaona watu wengi watapanda wakati wa mavuno wanachoka. Ni nazo mpamvu uzabona abantu benshi barima bakabiba ugasanga igihe cy'isarura kigeze niho bacitse intege, niho barushe babivuyemo. Anachoka, anaenda tena kwa kanisa lingine, akavamo ugasanga aravuyemo ngaho aragiye mu rindi torero. Pale tena ataanza upya, ile ya kule kazi zote alifanya kule zimekufa bure, anaanza panda tena. Ugasanga hariya yarabibye yarasubije agiye gutangurira kandi kubusa dabindi byose yarima yateragiririya byose bipfuye ubusa, bimubereye impfagusa. Na pale ataanza kupanda tena, sasa fika kwenye jibu yake ilikuwa nakuja tena natoka, na mwisho maisha yake itakuwa vile unaenda kutana mtu anakosa mbingu, anakosa na dunia. Na hariya ugasanga hahandi na hagiye arabibye ngaho hageze aho yosaruye ntagasubira arabitaye, avuye muri gatorero aragiye ahandi nahagiye gutangura kubuza, ukazosanga umuntu yiyamira muri ibyo kugeza kandi arahaguruka akavuga aha hantu hari Imana, kandi ukabona arahagurutse kose asimbuka bikomeye ngo aha hantu hari ataruka nata etapa mahali kuna Mungu kweli. Hata kwa pale mpumbavu hata umtonge katika kino namna gani, methali nasema upumbavu hata huwezi kumuondokea. Biblia iravuga ngo umupfapfa naho mukora mukamukuramwo ibiri mukungana gute ngo ubupfapfa bwiwe ntibuzopfa bwakamuvuyemo. Mungu atubariki. Imana iduhezagire twese. Tunaomba tusenge, tutasimama kwa miguu yetu, tuhaguruke twese kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu.